পরবর্তী প্রস্তুত থাকবে শ্রীমানী উষ্মিতা সিং। জয় গীতা। আমি আমার পবিত্র গীতা পাঠ আরম্ভ করতে যাচ্ছি। ওম আরম্ভম শুভায় ভবতু। ওম আরম্ভম শুভায় ভবতু। ওম আরম্ভম শুভায় ভবতু। ওম গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরুদেব পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা অথ গীতা মঙ্গলাচরণম আরম্ভম। ওম মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीता अथ गीता द्वितीयोऽध्याय साङ्ख्ययोग। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच ततस्ताकस्मलमेषामुपस्थितम् अनायादृष्टमाश्चर्यम् अकीर्तिं करमर्जुन दैवम् अस्माकमापार्थ तत्त उपपद्यते शूद्रं विदाय दौर्बल्यं दत्त्वा तिष्ठ परन्तप। ओम श्री गीता महात्म्य। ओम गंगा गीता तसावित्री सीता सैतापतिव्रता ब्रह्मा बोली ब्रह्मविद्या त्रिसंध्या मुक्ति देहिनी। ओम यदक्षरं परिपुष्टं मात्राहीनं जयद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादात् जनार्दन। ओम सबाइके जय गीता।